हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मो विकास। तो फ्रेंड्स देखि पारुथवे मु फाइनली एबे बाहरी पड़ली हाट को जिया भाई आउ एठी मोर बैग अछि आउ साइकिल मध्ये देखि पारुथवे एठी साइकिल रेडी एबे चलंतु जिबा हाट को। साइकिल जो मजा आपण माने पाइबेनी एमती किसी थिला दृश्य देखि पारुथवे हम गाँ रास्ता आ दुई जन बानर देखि जा पारुथवे आगरे जाउछंती मु पछरे जाउछि देखि पारुथवे साइकिल आसिक बहुत भारी पड़ी गला प्रबल प्रबल गरम जो भला खरा काटुची देखि पारुथवे आउ हम पिला माने पानी भरिया पे जाइथिले एबे पहुंची गले भारी पड़िया पुणी ओ चार गरम चलो बाजार नक्शा टका बाय एमसीएल टका तू आमे जिंदल टका बे जिंदल चलो बाजार गरम पे गरम फ्रेंड्स हम पाखी आसिलुनी आ मात्र अल्प बाट फसी गलो देखो देखो अबे यार भाई हेड रबे रो चलो 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 खराब हो जाई बोधे ट्रक सेति भाई जाम रहउची पूरा सबटो आसिया पे पूरा बहुत भीड़ रही तो हम बोली की भाई बोलना जीवा बाजार गरम सतरे प्रबल भिड़ हेतु आम एपटे बुलिकी आसे गलु जाऊ देबे पनीपरिया केते रेट अच्छी एपटे टिके पचारले किंतु एपटे पचारि पालेनी कारण प्रबल भिड़ होइतला गाड़ी मोटर पूरा जाम हो जाइतला तेणु एपटे जाई पालेनी पूरा झाड़ पूरा बेजी साला एभला खरा भी काटुची जोर रे साइकेल गुटे छाई जगह देखि हम रखि देबु साइकेल एडी फ्रेंड्स देखि पारथे हमर साइकेल स्टैंड रहि गला एबे हमें पनीपरिया किनि जीवो वे लॉक पकोजंदी हमरो लिटू बेटा एंड लिपू बेटा पूरा हालत खराब पूरा तो हले भी जीवा चलो आगो पनीपरिया ठीक किन दवा आलू किनिबा बैगण किनिबा आलू किलो थे एबे आगरो याड पचरे आसे देखि अर्थ एमती किछि थिला हाटर दृश्य एबे जे हमें आलू किनी एडे पचरे रे केते बैगण 30 फोन पे अछि हां लेबा किले देखि अर्थ मोसा को पाखरो एबे बैगण आ पुटण किनिबो बैगण केते गले मोसा 40 की 30 अबे 30 रे मोसा दे देबे लंका नहीं लंका अछि नहीं कांगरा ही जीवो जो चुटी को मोड़े अछि हे जो बाळ कथा कहलो एटा गुटे रहबोनी मोर सब उखड़ी ने झड़ी के पड़ी जीवो दलिप हमर ओले दउतले दुकान की अरे बाबू ने जो के बैटरी के ने मिलिबो आपण किनिबो बा जीवा आमे पनीपरिया कोन किनिबो फोन पे हमर चललानी आ घर को पळेबो लिपु र 100 टका आनथिला लिपु सेति भाई ता पाखरु पैसा नेलु कोन लिपु बाबू रेडी तो फ्रेंड्स हमर फोन पे न चलिबारु सेति भाई हम घर को पळौछु आ हमर लिपु बेटा हमर किनले कोन किलु रे एचडब्ल्यू बैटरी किनला। तो फ्रेंड्स देखि बारते एमती किछि दृश्य थिला हमर हाटर दृश्य हाटडा इठी हुए किंतु खद खदड़िया रास्ता तो रास्ता रे पूरा जिनस वाला बस देते पनीपरिया। तो फ्रेंड्स विश्वास करेनि आपण मो पाखरे मो पैसा रखि नथली मो फोन पे रखितली कोड कैश काट नै लेकिन तो से मोसा जन डाकिले कहले आसो किनिबो जो बैगण को पुटल दो बैगण पुटल किनलु किंतु पाखरे पैसा नहीं फोन पे कला को फोन पे कले चलो कर दबो हे दुकान पाखरे किंतु दुकान पाख गला बेले हेटी देखला बेले किंतु मो फोन पे चललानी हो लिखला 24 आवर पर जाइना चलिबो नले ना किंतु हमर लिपु देखि पारथे
ଇଏ ପଇସା ରଖିଥିଲା ତେଣୁ ଇଆଡ଼ୁ 100 ଟଙ୍କା ଉଧାରିକିନା ଜିନିଷ କିଣିଦେଲୁ। ଆଉ ଜିନିଷ କ'ଣ କିଣିବୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପଛପଟେ କେମିତି ହାଟଟା ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ହାଟକୁ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମର ଫୋନ୍ ପେ ଚାଲିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖିଆନି ପିଆନି ଚୁଟି ବି ବାଳ କାଟି ପାଇଲିନି। ଆଉ ଏଠି ମୋର ମୈତ୍ର ମିଳିଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଛୋଟା ମୈତ୍ରେ। ଆଉ ଆମର କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ତ ଭଲ ତ ମନେ ରଖିବ ତ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ପଦାକୁ ଏରା କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି? ବାଇଗଣ ଆଉ କିରା? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ବାଇଗଣ। ଘରକୁ ନେବେ କି ବିକ୍ରି କରିବେ? ଆଇ ନେବେ ନାଇଁ? ତ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଯାହା ହଉ ମୋର ଯେଉଁ ଛୋଟା ମୈତ୍ର ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା ବିକାଶ ବୋଲି। ମୋ ନାଇଁ ବିକାଶ ତାଙ୍କ ନାଇଁ ବିକାଶ। ତ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଫୋନ୍ ପେ ଭରସାରେ କେବେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। କାରଣ ଫୋନ୍ ପେ ଯଦି ନ ଚାଲେ ତାହେଲେ ଫସିଯିବେ ଆପଣ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାସ୍ ନିହାତି ରଖିଥିବେ ମିନିମମ୍ 500 ହେଲେ ବି ରଖିଥିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଫୋନ୍ ପେରେ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା ଗଲାନି। ଫୋନ୍ ପେରେ 24 ଆୱାର ଲେଖିଲା 24 ଆୱାର ଲେଖିଲା। ତେଣୁ ମୋ ପିଲା ଜଣେ ଯାଇଥିଲା ମୋ ପୁତୁରା ଲାଗିବ ତା ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେଇ 100 ଟଙ୍କାରେ 60 ଟଙ୍କା ପନିପରିବା ଆଣିପାରିଛି। ଘରକୁ ଗଲେ କ'ଣ କହିବେ କେଜାଣି ପାଟି କରିବ ବୋଧେ। ପଇସା କ୍ୟାସ୍ ଧନା ଯିବାର ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧା। ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ଗଛ ଅଛି ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ। ଗଛଟି ରହିଛି କେତେ ଛାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିଦେବା ଭୀଷଣ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଶ୍ରା ମାନେ କେମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ହେଲେ ବସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ବେକାର ହେଇଗଲା। ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇ ପାରିଲିନି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯାଏ ନିହାତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେବି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇବେ। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।